Kining atong mga kalisdanan, wa jamoy announcement nga gikan sa langit og hoy, imong anak di kapasar sa teachers board karong sunod buwan. Nabay announcement ang Ginoo nga wa. Di ka pahibaon sa Ginoo karong sunod tuig masakit ka o cancer. Jamo, why announcement mo kalit rag abot ni mga bagyo sa atong kinabuhi. Nabada announcement mo yung makras kag motor o manligsan kasunod tuig. Wa. Pariha sa Ebanghelyo karon, hingkalit og dasmag ang bagyo, hingkalit og dasmag ang unos o gakapakapa ang mga apostoles. Inganin ning kinabuhi. Ang mga bagyo na to ning kinabuhi mukalit og huros. Una inig hapak na niini sa tong kinabuhi, magkatulinja o magkalipong-lipong tagsay atong buhaton nga makalingkawas kita nining maong mga bagyo tungod ni ana kanunay kitang gakapakapa. Nabuntis ka, tarong imong pagbuntis, paghiman-himan pa, giingnan ka sa doktor nga kinahanglan kang cesareanon. Jamo kay tinigom. Yun ana ang dagan sa atong kinabuhi.